Praise the Lord. Dalaygo ng Diyos sa walay katapusan. Maayong hapon sa tanan. Sa nagkalain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Ilabi na sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Hallelujah. Praise the Lord. Niya nasab kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Natong gitawag og ingnon ta. Ato ning naandan nga tulumanon sa ato ang matag Domingo ug ato kining gihimuan usab sa atong Facebook Live. Apan sa dili pa ko moadto sa unahan, ako sang ihatag sa akong kapikas o akong partner aron sa ingnon ta pagpadayag sad sa unsay naa kaniya. Mubati sa ta sa atong mga live viewers, hallelujah. Sa atong mga kaigsuunan, atong naandan nga mga ingnon ta tigpaminawan. Hallelujah. Okay, ikaw na imong panahon. Praise the Lord. Praise the Lord, maayong hapon, adlaw nga Lunes, Petsa 25 sa Abril, o kumusta o maayong hapon kaniatong tanan. Amen. Praise the Mga Lord. kaigsunan, bisan asa kamo karong dapita ang atong Ginoo sa Kristo, magapanalangin gayud kaninyo. Hallelujah. Mga kaigsunan, aniyano sab kita ni ining ato ang Facebook Live, ug sa ug ginaot nga anaasab kamo paminaw ingon man ang atong mga sumusunod dining atong tulumanon, panalinginan mo sa Ginoo mga kaigsuonan. Amen. Ug salamat sa Ginoo nga sa atong pagka Praise the Lord. Salamat partner, salamat sa grasya sa Dios no, maayong hapon dinhi sa atong dapit nga nahimutangan ug maayong kabuntagon sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan, ilabi na sa Pilipinas, sa Japan, kabuntagon karon sa Asia no, sa Singapore, sa Taiwan o Malaysia no, sa tanang dapit sa Asia kabuntagon karon no, o sa atong dapit sa Germany mayong kagabion na. Hallelujah. Amen. O sa Middle East, hallelujah, salamat sa Ginoo. O dire sa atong nahimutangan kapunon pa. Praise God. Amen. Man sa dili pa kita moadto sa unahan, magampo na kita. Praise the Lord. Kay kini mao ning atong bulaton no. Bisan asa mong dapita karon nga namati ning atong ingnon ta live Facebook no, Facebook Live sa atong kamatuoran sa Biblia. Praise God. Praise the Lord. Amahan nga naka sa langit, salamat sa panahon nga imong gihatag kanamo Dios aron nanasab kami o Dios sa ingnon ta imong gibug-aton nga gihatag kanamo sama sa among atigayon niining maong tulumanon ang kamaturan sa Biblia, ikaw magpuloy ni ining tanan amahan. Kay kung wala ka, wala usab kami. Salamat o Diyos sa imong pagpanalangin, sa imong mga katawhan nga naa sa kasibot sa pagpamati niini. Amen. O bisan Ginoo sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan ng amo Diyos pag-ampong ang tanan nimong mga katawhan din ang ilang matiil anaan nimo Ginoo gipatunog niini imo kining panalanginan ilabi na ang dunay kasibot sa pagpamati sa imong mga pulong o pagkat-on niini amahan. Minagi sa gahom sa imong espiritu Dios ibubo mo kanamong imong kaalam og kay balog panabot aron panamo ginumasabtan og dugang ang imong mga pulong aron kini among ikinabuhi sa among matag adlaw samtang kami aniya pa nining kalibutan na ug giatagan pa nimong katungod nga makapamaton kami sa kinabuhi imong giandam kanamo labi na unya o Dios sa unahan. Sa ngalan ni Jesus, kini among ipangayo ug ipasalamatan ug tagui kami o Dios diya sa imong luyo. Nga bisan pa karon daan o Dios amon ang hingilan ng tanang espiritu makasamok o makababag sa tanan namong sa kalampusan nga imong giandam kanamo sa unahan. Aron Ginoo kining imong mga pulong among ikapasupot sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Ingon nga imong mga bakanting panadlanan. Panag-ampo kami nga ikaw untang madungog sa ilang mga kasing-kasing. Ikaw unta o Dios ang makigsulti sa imong mga katawhan. Ingon nga ang imong mapulong ngay among pag-asawaan ining orasa o Dios
makabaton ug makahatag pa kanamong dugang kusog kabaskog kalig-on sa among espirituhanong kalutahan aron makapadayon pa kami o Dios sa pagkinabuhi ingon nga imong mga tinawag diya sa imong pagkamatarong dalaygon ka o Dios sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus kini among gipangagi pasalamatan tungod ug alang sa kaymayan sa Dios Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen ug amen ug amen. Praise the Lord. Asubon ako mayong hapon sa tanang dapit din kapunon ug maayong kagabion kamuntagon sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Ug anaa nabasa bang inyong mga Biblia, nabasa bang inyong mga basahon, mag-usa na usab kita sa pagkaon, ining pagkaon nga dili madunoton. Amen. Amen. Ug ang among mga pag-ampo sa kanunay nga kamong tanan anaa sa maayong kahimtang. Uban sa akong partner, mo ni atong partner sa prayer, partner nato sa atong mga buluhaton, ug sa nagkalain-lain pa nato nga ingnon ta mga butang nga diin gusto sa Ginoo nga atong buhaton sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Amen. Praise the Lord. Busa, naglaom kami nga ang inyong mga kahimtang karon. Maayo gayod tungod kay ang Dios mao man ang naghatag kaninyo ni ana ato gayud sang kanunay pasalamatan sama kanamo dinhi. Hindi kita maglaom nga nining kinabuhia nga atong giuptan adon nagiingon maalkansi. Amen. Amen. Kitang tanan nga nagtuon sa pulong sa Dios di gyud maalkansi. Amen. Basta naa kanato si Kristo, di gyud ta maalkansi. Kanunay tang ginansya tungod kay ang Dios mao man ang atong babaw sa atong kinabuhi. Siya mo'y mo increase o kita mo'y mo decrease. Amen. 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 Praise God. Praise the Lord. Ay mo shout out kita sa ato ang igsoon o ato ning pinakadugay ko ng higala. Praise the Lord. Pinakasuod. Pinakasuod, labaw pa ni sa akong mga kaigsuunan usab, no? Sa akong kinabuhi. Salamat sa Dios nga kining atong mga kaigsuunan ato ning higala si Irving o si Eva, no? Kumusta ka mo diyang dapita sa inyong naimutangan mga akong mga suod nga higala, labaw pa sa akong igsuon. Hallelujah. Ang ako ni Silmao ni gipanggamit sa Ginoo sa panahon nga naa ako sa kawaladon. Ipanggamit ni sa Ginoo sila sa akong kinabuhi. Mao ni silang mga nangugos sa akong mga anak. Salamat sa Dios. Hallelujah. Magkitaon ta kita no kay di araman ta sa usa ka yuta nga diin giandam sa Ginoo nga atong kapuy-an no. Amen. Praise the Lord. Apan sa dili pa ko mo adto sa unahan panalanginan kamo sa Dios. Amen. Praise God. Igsoon, higala, ug labaw pa sa igsoon si Irving ug si Iba. Pangumusta sa minyo diya tanan ilang dayloyda kamong tanan diya sa tibok niyang tagsa-tagsa kapanimalay. Amen. Praise the Lord. Ang Dios uban kaninyo sa tibuok ninyong kinabuhi ug nga makita gay ninyo ang himaya sa Dios kay nagatuo kami nga doon nagyo yung pagtuo kang Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. So niya nakita sa atong ikatulo nga episode sa ato ang gisgutan ang pagtino sa kabubuton sa Dios. Amen. Praise God. Daghang kaayong tao nga nangut mga ingnon ta nangita sa kabubuton sa Dios, no? Dili nato ni makita nga ato kining makita sa atong mga mata, kundi sa atong espirituhanon nga pananaw atong makita nga ang Dios nagalihok gayod sa atong taliwala. Amen. Amen. Di nato makita ngayang paglihok sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Mahimong sa atong desisyon, no? Kita doon naman tayo kaugalingon nga desisyon. Pero ang Ginoo magay naghatag ka nato ni anang maong free will, no? Ang maong free will ngayang gihatag ka nato kagawasan aron pagpili sa ato ang dalan, gihatag ka na niya nato pinaagi sa atong ingnunta atong kaugalingon nga kabubuton, no? Gusto niya kana nga ato kanang magamit adlaw-adlaw apan aduna gayud say plano sa atong kinabuhi. Wala ginay plan B. Basta ang Ginoo gani nagplano sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, wa ginay plan B. Nganuman kay sukad pa sa atong pagkahimugso nining kinabuhi gikan sa sabakan sa atong tagsa-tagsa kainan.
aduna nakitay giingon dalan nga ginasubay, no? Ug ang maong dalan nga atong ginasubay usay lisod tug karon, no? Mahimo ka ng batuon, no? Mahimo ka ng gansang-gansangon. Mahimo man ka na nga ingnon ta magliko-liko sama sa zigzag road, no? Apan usa lagi atong padulngan ang plano sa Dios nga unsa man ang atong mga kasinatian, moadto gayud kita sa dapit nga diin makaingon kita ang tanang butang nga gibuhat sa Dios, no? Aduna gayud maayong katuyuan. Amen. Matud pa niya sa Roma kapitulo 8, versikulo 28 atong pasultiyon ang atong mga Biblia. Kining atong Biblia mo ni atong pasultiyon kay kung kita mo'y musulti, daghan kayong pangutana. Gani ang Biblia, tuison pa ni siya sa mga tao nga walay pagtuo. Tungod kay nagatuo sila nga kining maong Biblia, sinulat kini sa tao. Amen? Apan ang Biblia, kung ato kining subayon, mao kini ang lamdag sa atong mga tiil. Amen? Samtang naglakaw kita nining kinabuhi. Matod pa diri sa Roma kapitulo 8, versikulo 28, atong pasultiyon, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. Katong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Sa ato pa. Kung unsay ato ang gisubay ni ining kinabuhi, ato gayud nang makita sa ulahing mga adlaw ug ato kanang masayran nga diha sa tanang butang nga atong mga naagian o atong nahiaguman o atong mga kasinatian, no? Ato gayong masayran nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong naigugma kaniya o gitawag alang sa iyang katuyuan, no? So wala day makaipsot, no, sa ato walay makaipsot kung plano sa Ginoo nga ang atong Ginoo mo ang atong kinabuhi mo agita ng batuon, mo agita sa gansang-gansangon, mo agita sa zigzag road, o mo agita sa lunok, mo agita sa baha, mo agita sa linog. Dunagi kahimuan ang Dios ni anang tanan. Dunagi say katuyuan ni anang tanan. Amen. Sama si kinabuhi ni Joseph sa Biblia. Kung ato nang mabasa sa Genesis. Nga ang tanan nga niyang naagian, aduna gayoy kaayuhan. Niabot sa unahan. Apan katong tanan niya nga kapag-antos o tanan niya nga mga kasinatian, nag-ingon ta, makita nato nga, kung baga ato tong subayon, no, kung ato basahon ka ng Genesis, kung ato ba ng subayon, makita nato sa kalisod sa kinabuhi ni Joseph, no? Mao kana, mausap kini atong kinabuhi. Og diya gipadayag niya sa libro sa Genesis kapitulo 50 versikulo 20, nga ang tanan niya mga igsoon nga diin nag-ingnon ta nagplano og daotan batok kaniya, niabot ra gid ang punto nga iya gyud gipasaylo og ningon siya, ang tanan ninyong gibuhat diri kanako nga daotan nakahimo kanako nga maayo para sa Dios. Amen. Mao sad ni kita. Kung ang atong kinabuhi nagbase kita sa pinakalisod na, no, nga dapit nga diin kita miagi sa nagkalain-lain nga mga ingnon ta kasinatian, ang tanan dunagi kanay kahulugan. Nga naman. Tungod kay ang Dios nagbugna sa mga butang sa atong kinabuhi nga di kita magpakasabot. Apan ang maong mga butang nga atong gingnon tanas na naagian, no? Kanang tanan adunay kahimuan ang Ginoo. Dunay nagpaluyog gid siya ni anang tanan. Mo nang nining kinabuhi gitagaan kita og mga pamaagi o guidelines nato. Unsaon nato pagtino sa kabubuton sa Dios. O sa atong mga question, ang atong pangutana, unsa man gayud ang ingnon ta kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Usay ang Ginoo mo reveal na siya, mo padayag na siya sa iyang kabubuton sa imong kinabuhi. Sadyang nangita gyud kaniya. Amen. Sadyang nangita kaniya sama sa giingon diya sa libro sa Jeremiah kapitulo
29, versikulo 13. Atong tan-aw ng atong Biblia. Ato pasultion kining atong Biblia. Hallelujah. Nag-ingon siya diya. Versikulo 13, nag-ingon siya diya. Mangita kamo kanako ug makaplagan ako ninyo. Sa dihang kinasing-kasing ang inyong pagpangita kanako. Sa to pa, kung mangita diay ta sa Dios sa kinasing-kasing, ato sa diay siyang ikaplagan. No? Sa to pa, unsaon man nato pagpangita ang Dios, doon na bagay tagsa nato kadisposisyon aron mangita sa Dios sa panahon nga naa kita sa mga dapit nga di kita magpakasabot. Kung naa kita sa dapit nga tunukon sa atong kinabuhi, doon na bagitaw usay mangita unsay kabubuton sa Dios gawas. Ha? Niadtong anaa na gayud radical na gid siya nga ingnon tanaa na gid siya patay lunod na gid siya di kang Kristo. No? Muluhod gid siya mangayo gid siya sa Ginoo wisdom, Lord tagaay kog kaalam. Unsa bagi imong katuyuan sa akong kinabuhi, no? Unsa man gi akong buhaton aning aron makita nako unsa bagi imong kabubuton sa akong kinabuhi, no? Ingon ni ana. Apan samtang kita naglakaw ni ining kinabuhi ang adi nato ipabag-o ang atong panguna-una sa Dios. Di kita makauna-una nini kay nagtuo man kita nga naglakaw kita nining kinabuhi nga walay hari sa atong kasing-kasing, kundi kita mo'y hari sa ato ang kaugalingon nga kabubuton. No? Mao na nga, ikinahanglan nato nga ato ang panguna-una, ipahaom gayud nato sa panguna-una ni Kristo. Unsa magbutas-sabot ka ng ipahaom nato sa panguna-una ni Kristo? Ano? Ang atong papabag-o sa atong una-una sa Dios. Ang atong papabag-o sa atong una-una sa Dios kay kining maong pagpabag-o nato sa atong panguna-una sa Dios. Ana nato mabati ang tingog sa Espiritu Santo nga may makigsulti ka nato. Samtang naa kita nining kalibutan na naglakaw kita nga dawala kita ingnon tagi giila nga siya mo ay naghari ka nato, di na nato madungog ng tinguga. No? Ang atong madungog kanunay negatibo. Kanunay negatibo, kanunay wala, kanunay wala. No? Usahay, makaingon kita sa atong kinabuhi. Naaman ako, Ginoo, nagsimba man ko sa Ginoo, tinuod. Way tao nga wala nagsimba sa Ginoo. Apan dipindi, no? Kung kinsa ang Ginoo nga iyang isimba. Amen. Ang kamaturan nga ang Dios sovereign kay na siya. Gamhanan gyud kana kayo siya, no? Ug dili siya mo trabaho pinasikad sa atong mga plano. Di na siya mo trabaho kung atong kung para sa kung ingnon ta pinasikad sa atong kabubuton. Dili na siya makag-deal nato nga ingnon ta paagi nga diin kita may matuman, no? Di na siya mo deal na ana, no? Usahay ang Dios magpakita kana siya diin gamito niya usay ang mga oportunidad nga maoy makaingon nato aron magpakaila kita kaniya mga sirkumstansya nga dili kalikayan. Diya siya mo paila kanato, no? Og diha ni ana usay nga ato ang ingnon ta dili sad siya moingon siya nga muhatag siya kanato ubin magpahaom siya kanato tungod sa ato mga abilidad, no? Usahay makaingon kita maayo man kaita manulat, maayo man kaita ni ana maghimog poem, maayo man ta mo drawing, maayo man ta mag-eskwela, nahuman man kog doktor, nahuman man kog abogado, nahuman man kog maestra, nganong usay dili man tumao ang dalan nga imong nasubay, no? Mao lagi sa akong gikaingon sa unahan nga ang Dios dili mo pahaom sumala sa imuhang pattern, sa imong inunta, sa imong kaugalingon nga hinulma nga paghulma. Dili siya ingon ni ana. Nga naman, kung ang Dios habog og gunahuna, kung siya ang naghimo nining langit ug ang yuta, habog siyang paghunahuna, habog siyang plano kay kanato. Amen ba? Amen. Apan magpahaom siya diri kanato kung kita mangita gayud kaniya
sa kinasingkasing. Amen. Ang kinasingkasing nato nga pagpangita sa iyang presensya. Mao kanay ingnon ta ang iyang gikahimutan. Kay ato man gayud itugyan kaniya ang tanan nga niya kanato. Sama sa atong panginahanglanon adlaw-adlaw. Usahay sa imong panginahanglanon sa imong matag adlaw, gusto ka mao ni imong buhaton, usahay gusto ka mao ni imong plano, pero usahay dili mo ay matuman. Ngano man? Tun kay ang Dios lagi naa na siya daang plano. Di na nato matuis, no? Nya usay kita manuyo kay wa ta katuman sa atong gusto. Pero ang kamatuoran nagpabilin nga di gid siya magpahaom sa imong kabubuton. No. Diri atong mabasa sa libro sa ingnon ta kapitulo 104 sa atong Salmo. Atong tan-awon ang Biblia unsay giingon niya. Salmo 104 bersikulo 5. Atong tan-awon ang Biblia unsay giingon niya diri. Giingon siya diya. Gipahiluna mo pag-ayo ang kalibutan diha sa iyang sukaranan. Ug dili gayud kini matarog. Okay? Kung ang Dios may nagpahimutang ni ining kalibutan no? Diha sa iyang sukaranan, dili gayud kini matarog. So ang plano sa Dios atong kinabuhi, dili sa nato mausab. Amen. Di na nato ingnon ta, dili na nato insay tawag aning unsay tawag aning lain nga term sa Binisaya. Di na nato siya matuis, no? Ang plano sa Dios kung unsay ang plano sa imong kinabuhi mo ginay may tabo nimo. Amen. Apan di ka magpakasabot ni ana, gawas kun mahitabo na kana diya sa imong kinabuhi. Din diha ka na magpakasabot. Tungod nga naman, kay ang balang espiritu magpasabot ka nato. Amen. Magpasabot ka nato nga dunay kasibot sa pagpangita sa iyang kabubuton. Amen. Mao nang ningon siya nako, mao nang ningon siya diri sa atong gibasa sa Jeremiah 29 verse 13, no? You will seek me and you will find me because you will seek me with all your heart. Ingon siya, musaon niya, maton niya, mangita kamo kanako, makaplagan ako ninyo sa diyang kinasingkasing ang inyong pagpangita kanako. Sa ato pa, ang iya ding ipaabot kanato, ang kinasingkasing. No? Mo nang usahay, ang atong kinabuhi usahay, masukwahi. Nga naman, tungod kadi kita mangita kaniya. Ang atong ipangita, no, dining kinabuhian ang biruan, ang kwarta dayon. No? Unsaon na to pagkasapi. No, unsaon na to makasapi ta. Unsaon na to ingnon ta naatay panalangin, naatay balay, naatay unsa na lang no, mo ni atong number 1 nga gipangita. Apan ang Biblia di gyud masayop nga sa seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Unsa kuno pariun usa nato ang Dios sa atong mga kasing-kasing. No? Ato pa, ato masultiun ang atong Biblia. Mateo kapitulo 6 versikulo 33, no? Hallelujah. Kini maong pagdawat sa pulong sa Dios o atong ingnon ta dawaton ang iyang ginasulti diri sa Biblia ug ato kining ikanabuhi. Di kita malkansi. Maton niya. Apan labaw sa tanan. Sapto pa kung labaw sa tanan, una gid siya. Amen. Isa parian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang mga tanang butang ihatag ra kaninyo. Ato pa, ang tanang butang, mutana ka ang tanang butang. Nga naman. Kay kung gihatag nimo ang kaluwasan, ihatag sa niya ang tanan nga naa kaniya. Amen. Ang tanan nga naa kaniya, dili na mahimo nga kuwangan ka. Ano man? Kay kung nakuwangan ka nining kinabuhian, di jud ka makulangan. Tungod kay
Mo man imong ginauna nakulangan ka, pero ang tinuod kung ang Biblia pasultion, kung ang Dios atong tigpanalipod, wa na ginakulang ka nato. Amen. Salmo 23 versikulo 1. No. Ato pa. Apan usay nga to agud ang kasagaran gud nato, no? Nang atong mga mata atong gipiyong aron di kita kakita sa kamatuoran. Atong dalungan atong gisira aron di kita makadungog sa kamatuoran. O nga atong mga ngabil atong gisira aron di nato malitok ang pulong sa Dios nga may nagapamatuod nga diya lamang kaniya kita makabaton sa tanan natong mga pangandoy ug tinguha sa atong kasing-kasing. Amen. Ikinahanglan nato ato ni paablihan sa Ginoo atong espirituhanon nga pandungog, ato espirituhanon nga pananaw, o nga atong espirituhanon nga pagpanulti. No. Dili ka nang mingon ka ang imong pagpanulti tawhanon kaayo sa may unod sa imong tawhanon nga pagsulti. No. Apan kun ang imong pagsulti gikan sa kinauyokang bahin sa imong kasing-kasing ginusibo ka na sa pulong sa Dios nga imong gitun-an adlaw-adlaw nga mo ang imong gituhuan, imong madawat ang bunga niini. Amen. Ang bunga sa imong gipanulti imo kanang madawat. Ano man? Mao gani ni ang giya sa atong pagkinabuhi, nining kinabuhi Kay kung mao kini ang lamdag sa atong mga tiil, sa ato pa, ayaw ko ging na mamakak ang pulong sa Dios. Kung mao kini ang lamdag sa atong mga tiil nga naglakaw kita niining kinabuhi, sumala sa giingon sa libro sa Salmo 119 versikulo, Salmo 105. Ang imong pulong mo'y suga nga magtultol kanako ug mo'y kahayag sa akong agianan. No? Ato pa. Kung mao kini ang pulong sa Dios, mao ang imong palabion sa imong kinabuhi ug mao ni imong paminawon adlaw-adlaw. Dili ka ng radyo di ba? Mao say nga atong ipaminaw ang radyo di ba? Asang radyo di ba? Mga balita ba? Naway mga hinungdan, di ba? O say nituo kita, kung nituo kita niya ng mga balita dinis kalibutan, labaw pa natong tuhuan kining Biblia. Amen. Kay ang Biblia nagasulti gid kini siya sa kamatuoran, di gini siya motuis. Dili ni siya ingon ta walay makatuis sa Biblia. Kay bisan kama niini iya gining tumanon. Amen. Matud pa sa atong Biblia sa libro sa Panultihon kapitulo 18. Kapitulo 18 versikulo 21, tanaw na to sa giingon sa atong mga Biblia. Dieciocho, 29, 21, matod pa diya. Matod pa sa atong Biblia. Life and death is in the power of your tongue. And those who love it shall bear the fruit of it. Kung unsa ko nang imong ipanulti, makaluwas o mulaglag sa kinabuhi. Sa ato pa, busa kinanglan nga dawaton mo ang sangputanan sa imong ipanulti. Ato pa, kung unsa imong gisulti sa imong mga ngabil, din gikan sa imong kinasing-kasing, imo ka nang madawat. Ano man? Kay kung kisay nagpuyo sa imong dughan, Sa Roma, Kapitulo 8, atong basahon, ang sigingon sa atong libro. Sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 11. Itong pasultihan atong mga Biblia. Roma, Kapitulo 8, versikulo 11. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, ato pa, siya nga nagbanhaw kang Kristo mohatag usab og kinabuhi. Ato pa, sa inyong nadunot nga lawas pinaagi sing Espiritu nga naa kaninyo. Sa ato pa, kung siya makahatag kinabuhi sa atong madunoton nga lawas, makahatag sa kinabuhi ni atong imong gipamulong. Ngano man, kay siya ang naa sa imong lawas. Amen. Ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay, anaa kanimo. Kanang imong pagpraktis sa iyang pulong.
Ang imong pagpanulti sa iyong pulong, mo kani makatag og ingnon ta katumanan sa imong mga tinguha ug pangandoy sa imong kasing-kasing din nangita ka sa kamatuoran. Amen. Kung imong gipangita ang kamatuoran, kung imong gipangita ang iyang gingarian o ang iyang pagkamatarong, no? Sa libro sa Roma Kapitulo 6, atong pasultion. Hallelujah. Praise the Lord. Kay kining maong Biblia kung ato kining pasultiyon sa atong kinabuhi. Digital kansi sumasa kong ginakaingon. Kanunay na ko ning gisulti nga dito malkansi nga naman. Wa gud ni nato bayri. Hinatag ni nga libre. Amen. O kinsa may dili libre, dili gustong libre. Kasagaran nato gustong libre, alabi na ako. May kay kumo dawat og libre nga naman. Gasa ka na sa Ginoong libre. Amen. Diri nagaingon siya sa libro sa Hallelujah. Roma Kapitulo 6, gyapon, versikulo 10 ug 11 atong pasultiyon. Ang iyang kamatayon mao ang kamatayon nagwagtang sa sala, makausa alang sa tanang panahon, o nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang iyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios hiniusa kang Kristo Jesus. Sa ato pa katong naa sa atong kinabuhi sa una nga ingnon ta kita nga maong sa atong pagkakita, no, mao toy gipangkamatyan ni Jesus aron mabuhi kita. Mabuhi kita sa iyang pulong, mabuhi kita sa iyang saad, mabuhi kita sa iyang ingnon ta kinabuhi ngayong gihatag dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron atong mabatunan ang kompleto nga ingnon ta kinabuhi nga dili binayran og salapi bahan di og bulawan. Nan unsa may nakulang kanato kung mao kining ato ang ingnon tagitagaan og pagtagad sa atong kinabuhi, dili ba? Kung siyang nabanhaw gikan sa mga patay, unsa may nagbanhaw kaniya, unsa mang gahuma ang Espiritu sa Dios mong nagbanhaw kaniya kang Hesus, no, gikan sa mga patay. Nan kung ang siya nga nagbanhaw, siya nga nabanhaw niining kinabuhi, siya nga nabanhaw gikan sa mga patay, naa sa atong dughan. Di gyud may tabo nga yang pulong nga atong nasayran, ang yang pulong nga atong gipaminaw, ang yang pulong nga atong gikinabuhi, dili nato maangkon ang iyang saad. Amen. Sunan, number 2, ikinahanglan nato isa ato giyong ipalawom ang ato ang kaugalingon, musingkin ta mo saturate gid ang atong kaugalingon sa pulong sa Dios. Kinahanglan palawman pagid natong atong kaybalo may tungod sa Dios kay diin kun diha sa atong pangunahuna siya na kanunay ang nagdumala niini, dili gid nimo kontra sa iyang saad. Amen. Dili gid nimo kontra sa iyang saad. Ngano man naa naman nato ang kamatuoran. Kinsa pa may makabakwit ni ana diri kanato, wala gyud. So kikinahanglan nato atong sayran ang pulong sa Dios. Ato ginang sayran sama sa atong pag-memorize sa ato ang numero sa atong telepono aron ta katawag inigtawag nato sa telephone number nato ubin sa atong mga anak, sa atong mga apo, sa atong mga igsoon, sa atong ginikanan na agin nato na memorize nato ato ang mga numero, atong mga higala, ato silang na-memorize ang ilang mga numero aron makaistorya ta nila, dili ba ato nang ginabuhat. Amen ba? Sumausad ni atong buhaton. Kinahanglan ma-memorize nato ang pulong sa Ginoo. Unsa nang numeroha, asa nang dapita sa Biblia. Kay kun ato gali nang ma-memorize ang iyang saad, di gina ulabay kawang kanato. Nga naman. Kung mamanay gitudlo sa Ginoo diri kanato. Amen. Sa ato pasultihon ang Salmo. Hallelujah. Atong pasultihon ang Salmo. Kapitulo 1. Kay diya sa atong pag-memorize niini, makaklaim kita. Sama sa kapila ko na nigibalik. Nga kunay magpadala ninyo kwarta, ipadala niya si Buana, kamo diya sa Pilipinas, o kamo sa Middle East, asa nyo ipadala ang inyong mga kwarta sa inyong maminahal sa kinabuhi. Makaklaim magod sila sa inyong padala kung wa sila numero. No? O kamo nga gipadadaan, makaklaim ba mo sa kwarta? O makaklaim ba mo sa inyong package? Makaklaim ba mo sa inyong mga nagkalain-lain nga inunta? Pinadala
kung nga mo'y numero. Digyan no. So mo ni giingon diri. Hallelujah. Matod pa niya diri. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan. Umusunod sa gibuhat sa mga makasasala. Salmo Kapitulo 1, versikulo 1. Umakig-abin kanila sa wala mo ila sa Dios. 2. Mao iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo nagtuon siya niini adlaw gabii. 3. Sama si sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa ug mamunga sa tingbunga. Ug ang dahon niini dili malaya. Ang sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. Okay? Sa ato pa sa tanan nimong buhaton magmalampuson ka. Ngano nagtuon ka adlaw gabi sa saad sa Dios, no? Happy are those who reject the advice of evil people, who do not follow the example of sinners or join those who have no use for God. Instead, they find joy in obeying the law of the Lord, and they study it day and night. They are like the trees that grew beside a stream, that bear fruit at the right time, and whose leaves do not dry up. They succeed in everything they do. Okay? Sa ato pa, sa tanan natong buhaton magmalampuson gayud kita man nahibalo man ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Ato gikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Now, number 3, ang imong inner conviction that is given by the Holy Spirit. Inanglan ang imong inner conviction nga ihatag sa Ginoo sa Holy Spirit. Mao kanay mo testigos nga katong imong gipamulong matuman kato, because the word is the Spirit and the Spirit gives life. Amen. Ang Espiritu sa Dios naghatag og kinabuhi. Sa ato pa ang pulong sa Ginoo nga Espiritu naghatag kini og kinabuhi. Nan kung imo kining isulti, sa ato pa madawat nimo tungod kay ang Espiritu sa Dios nga naghatag nimo kinabuhi, mao kini ang imong madungog. Mo witness ni siya sa iyang pulong nga imong gipagawas sa imong baba, nga imong gideclare, nga imong giklaim, imong gidawat ug imong giila. Amen. Ato na mabasa sa Juan Kapitulo 6, versikulo 63. Mato na sab kita dito sa atong Juan. Nanpay pila ka minuto nato, apit na sa atong 1 hour. Praise the Lord. Ato ta sa John 6 verse 63 atong pasultion ning atong Biblia. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Nalaygon gayud ang Dios walay katapusan. Atong pasultion ang atong Biblia. Then ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios nga dili mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong akong gisulti kaninyo, mabato na ninyo ang Espiritu nga naghatag sa kinabuhi. See? What gives life is God's Spirit. Human power is of no use at all. Matod pa niya diri. The words I have spoken to you brings God's life-giving Spirit. Dato pa. Ang naghatag kunog kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios nga dili kini mahimo sa tao. Amen. Dili mahimo sa unod. Tao kini. Dili mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong ngayang gisulti kaninyo, ingon siya diri mabaton na ninyo ang Espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Kung na natong Espiritu sa Dios, kanang atong isulti do na nay kinabuhi. Ano man, gikan man na niya. Amen. Kung gituhan nimo ang iyang pulong, mao kanay matuman sa imong kinabuhi. Dili mamakak ang Dios, mga kaigsuunan. Mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulunganon ang kamatuoran sa Biblia. Ikinahanglan nato ning ato gayon ning siyang tagaan og pagtagad adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Ano man, kay kung wala kining maong inner conviction
nga maong espiritu sa Dios, dili mapun ang atong pagtuo. Ang atong pagtuo dili mo tubo. Amen. Ang atong pagsalig dili mo tubo. Amen ba? Sama sa giingon sa doktor kanako anay tambal nimo. Di na ko kahatag ni mong tambal. No, wala na no more medicine that will fix you. Ato pa, mamatay na lang ko. Pati na ko siyang okay lang, Dok. Kung walay tambal nga makaayo ka nako, na ay Diyos mo ayo ka nako. Amen? Amen. So, pila na to kadikada? Duha na kapin. Kaya atong tungura. Bata pa ko kaayo ato nga time. Nga dito ko sa Middle East, no? So, sa akong pagka-ingon ni ini, wa ko maingon ini. Tungod kay, sa akong kaugalingon, tungod sa unod, no? Tungod ang grasya sa Dios. Nituo ko sa pulong sa Ginoo. He is the Lord that healeth thee. Siya ang Dios nga nag-ayo kanako. Amen? Ako ginang gitamdan nga pulong kay ngano. Kung dili na gud na nato iklim ang pulong sa Dios, no? Di gid ta kadawat. Ngano man? Kay ang pulong sa Dios mao gani na akong giingon ninyo. Nga ang pulong sa Dios siyang naghatag nimo kinabuhi. Amen. Mo na nga ako ning gituan nga siya mo ay nag-ayo gayud kanako. Wala ko nito nga tao nag-ayo kanako o tambal may nag-ayo kanako. No, wala ko nito ana. Ang Dios mo ay nag-ayo kanako. Siya mo ay naghatag kanako nining kaayuhan nga akong nabatunan. Amen. Luyo pa ni ana humansan ko ma-paralyze og pila ka bulan. Siya gyapon ang nagpalakaw kanako. Diba? Daghan kasinatian sa akong kinabuhi. Kadi na ko ika-explicar ang tanan. Tungod kay ang Ginoo may naghatag niini kanako. Mao nang dili gyud ko palkansi. Di ko palkansi sa akong ingnon ta pagpamatuod nga ang Dios maayo gayud. Amen. Dili nato kabayran og salapi o nagtumpi-tumpi nga bahandi. Ang grasya sa Dios nga diin siya mo'y nagpakamatay alang kanato. Aron diya sa iyang kamatayon makabaton kita sa tanan nga naa kaniya. Amen. Og diya sa iyang mga labod kitang tanan ng ayo. Amen. Siya ang Dios mo'y nag-ayo kanako. Ako ginang kanunay ginatamdan sa ako ang dughan kay iya nang gisaad ngadto sa atong mga katigulangan ug hangtod karon buhi kanang pulunga sa akong kasing-kasing ug kaninyo nga namati kanato nining kabuntagon kung buot kamo makadawat sa kumplitong kaayuhan tuin ninyo nga ang Dios makaayo sa tanan ninyong balatian kay way butang malisod sa Dios. Mao na giingon sa Biblia Exodus kapitulo 15 bersikulo 26. Manto kita. Atong Exodus. Hallelujah. Laygon ang Diyos walay katapusan. Salamat sa Ginoo niining tanan. Kay ang Biblia di gini makapanghimakak sa iyang saad. Tungod kay ang Biblia tinuod kini, buhi kini. Nga espada nga duay sulab. Amen? Daw espada nga duay sulab. Nga naman daw kay labaw pa man ni sa espada nga duay sulab. Amen? Matod pa niya din na sa libro sa Exodus kapitulo 15 bersikulo 26. Ako ang Ginoo may nag-ayo kaninyo. Atong basahon kompleton tanig basa miingon siya kung maminaw gayud kamo kanako ang Ginoo nga inyong Dios ug buhaton ninyo ang giisip ko nga matarong ug magtamod kamo sa akong mga sugo o magtuman sa tanan kong ipabuhat kaninyo, dili ko kamo kastiguhon sa bisan unsang sakit nga akong gipahamtang sa mga Ehiptohanon. Ako ang Ginoo may nag-ayo kaninyo. Og sa English pa he said, if you will obey me completely by doing what I consider right and by keeping my commands, I will not punish you with any of the diseases that I brought to an end on the Egyptians. I am the Lord, the one who heals you. Sa ato pa siya may nag-ayo ka na to.
Ano di ako makalimot. Okay? Naniya na ta sa kapila na ta, number 4. Ikinanglan guide nga atong tuan ng Holy Spirit. Ha? Mo'y nagatultol ka nato sa insakto nga dalan. John 16 verse 13. Hapit na ta, no? Kamay na lang. Kanina mo'y katapusan nato nga bersikulo. Ug ato na kining tapuso ng atong episode nga atong gisgutan ang pagtino sa kabubuton sa Dios. Kay walay tao nga gusto sa kabubuton sa Dios. Amen. Ang tinuod nga Kristohanon mangita gid siya sa kabubuton sa Dios aron siya matigayon nining kinabuhi. John 16 16 verse 13. Matod pa diya. Apan inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man sa mga butang o maabot. When however matod pa the Spirit comes, who reveals the truth about God, He will lead you into all the truth. He will not speak on His own authority, but He will speak of what He hears and will tell you of the things to come. Okay. Sa di pa na moabot sa imong kinabuhi, sultian kaniya. Kay siya mao'y revealer sa sekreto. Amen? Siya mo'y nag-reveal sa sekreto sa Dios. Ang Espiritu Santo mo'y mo reveal sa iyang sekreto diya nimo. Dili siya mo reveal sa iyang kaugalingon, kundi ang Espiritu sa Dios iyang i-reveal ang kamatuoran nga nagikan sa Amahan. Amen? Praise the Lord. Dalaygon ang Diyos walay katapusan. Busa, kinahanglan gayud nga ato gayud kining tamdan. Ato kining tagaan gayud og pagtagad. Because you know what? God is a God of a miracle. He is a working miracle God. Walay sirkumstansya sa atong kinabuhi nga wa siya masayod ni ining tanan. Walay butang malisod sa Dios. Lucas Kapitulo 1, versikulo 37. Jeremiah 32 verse 27. He is the God of all flesh, and nothing is too hard for Him. Amen? Siya ang Diyos sa tanang mga unod, sa tanang unod, sa tanang tao ning kalibutan, ug way butang malisod kaniya. Amen. Sometimes ang Ginoo magagiya kanato in kind of vision. Usay magdamgo ta, padamgon ta sa Ginoo. Then if you are wise enough, you have to ask God wisdom. Eh without God's wisdom, ayaw ipangata kanang tinuod kang Kristohanon. Ayaw isulti sa imong isig kataong imong damgo, siya may sulti. Iya kang sultihan unsa to imong damgo. Unsa tong vision pasabton kaniya. Ngano man. Kay siya may mo reveal gud sa iyang sekreto. Way sekreto sa Dios nga dili niya ihatag sa diyang maminaw gayud kita niya. Ngano man, siya may revealer. Siya may tigpadayag. Deuteronomy 29:29 pakapi na lang ni. Hallelujah, praise the Lord. Deuteronomy 29:29. Ato ning pakapin. Pakapining nga bersikulo. Matod pa niya diri. Adunay mga tinago ang Ginoo nga atong Dios nga wala niya ipadayag. Apan gipadayag niya ang iyang balaod ug angay kining sundon nato ug at sa atong makaliwat hangtod sa kanturan. Amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Busa, sa di pa ko magtapos, mahimong sa imong naimatangan, buot ka masayod sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Og naglibog ka. Unsa nang imong pangandoy, naglibog ka. Unsay gusto nimo aton, naglibog ka. Wala kay dili ka makalihok tungod kay wa ka masayod asa kapadong. Ngayo asa Dios ang kaalam. James chapter 1 verse 5. Ask wisdom. Og generous kay na siya mohatag nato. Wa si pigpig mohatag na siya sa tanang tao nga nangita kaniya. Amen. Seek Him diligently with all your heart. Kaya kang padaygan unsay iyang gusto sa imong kinabuhi.
Hinumdumi lang ang Ginoo, siya mao'y naggunit sa iyang master plan. Siya naggunit sa plano sa itong kinabuhi. He is the master planner of our lives. Amen? Nga bisan sa minuto o segundo sa detalye sa atong kinabuhi, siya may naggunit ni ana. But you have to wait. Wait patiently. Nga iya kang sultian ana day by day. Ginalan mangita kaniya, seek Him with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Serve Him. Ngalagad kaniya sa tibok niyang kasing-kasing kalagunahon na og kusog. Worship Him in spirit and in truth. Ayaw siya simbaha niya nang nakay makita nga larawan, imahe, mga Diyos-Diyosan, ribultog larawan, o mga tao, o posisyon, o unsang naanimo. Simbaha siya sa espiritus kamatuoran. Worship Him in spirit and in truth because He is a spirit and He lives in you. Kanang nakadawat na nimo si Jesus, naa siya sa imong dughan. O wa pa kadawat kang Jesus, sabat sa atong pag-ampo. Kay buot siya mosulod sa imong kinabuhi. O siya may mag-control kanimo. Amen? Amen. Salamat sa Dios sa inyong tapanahon og ato kining dadaan sa pag-ampo matud pa sa libro sa Revelation Kapitulo 3 versikulo 20. Nagtindog ako sa pultahan og nagtuktok. Kung may makadungog sa akong tingog mo ablis pultahan, musulod ako sa iyang balay makigsalo kaniya og mukaon siya uban kanako. Amen. Amen. Matud pa niya diri. Hallelujah. I stand at the door and knock. If any hear my voice and open the door, I will come. I will come into their house and eat with them, and they will eat with me. Hay man imong balay, imong kasing-kasing, wala iyang puy-anan, dili siyang puy-anan ng dagkong balay. Wa siya nagpuy-an ng mga inunta, mga binuhat sa kamot sa tao nga mga templo. Kanang imong lawas mo na iyang templo, ang templo na sa balang espiritu. Amen? Okay, mag-ampo kita. Nagtuo ka nga si Jesus mao imong Ginoo manuluwas, dawaton nimo siya, nidawat ka, o mo ila ka, o nagtuo ka nga siya mo nabanhaw gikan sa mga patay, pasudla siya sa imong dughan ining orasa. Kay matud pa diya sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 versikulo 2, matud pa niya, ang Ginoo ginang mismo nagsulti dili ako. Kay ningon ang Ginoo, kay nagingon ang Dios, gidungog ko kamo sa panahon nga akong gikahimutan. O gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan, mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon maong adlaw sa kaluwasan. Amen. Okay? Sumaluwas ka kung ipahayag mo sa imong abil na si Jesus imong Ginoo. Og nagtuo ka sa kinasing-kasing nga siya mo nabanhaw gikan sa mga patay. Amen, mag-ampo kita. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Himo kini imong kaugalingon nga pag-ampo. Kanimo nga bago pa lamang namati ning aton tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kung sa imong nahimutangan naglisod ka asa kapadong, pasudla si Jesus sa imong dughan. Himo kini imong kaugalingon pag-ampo, sabat sa atong pag-ampo. Kaninyong tanan nga nanak kang Kristo, mag-ampo kita. Nga kung unsay inyong ikalibgan, mangayo kita kanyang kaalam. Kay balog panabot, pangitaon nato siya sa kinasing-kasing ug iyang isulti kanimo sa iyang plano sa imong kinabuhi. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, Yes, Lord. sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Hesus, ani ang midula ko kanimo o Dios nga usa ka makasasala. Yes, Lord. Ginoong Hesus karon dayon sumulod ka kanako. Yablian kong akong kasing-kasing. Ug sumulod ka sa akong dughan. Sumulod ka sa akong kinabuhi. Yes, Lord. Ikaw na maghari so kanining adlaw o Dios. Miila ko nga ikaw mo akong Ginoo. Ug sa kinasing-kasing, nagtuwa ko nga ikaw mong nabanhaw gikan sa mga patay. Yes, Lord. Ug ikaw mong gilansang sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Aron diha sa imong kamatayon, kahatag mong imong kinabuhi alang kanako. Nga usa ka dautan, sukad pa sa akong pagkahimugso. Hangtod dining panahon na. Salamat Ginoong Hesus sa libre. Sa walay bayad nimong kaluwasan nga giandam kanako. Kay ikaw nagaingon bisag unsa ka pula.
akong sala, mudula ko kanimo, nga ikaw pasaylo kanimo. Ikaw ang Diyos nga mo pasaylo kanako. Salamat Ginoong Hesus sa kapasayloan sa akong mga sala. Amen. Sa kanining adlaw, ikaw na magmando kanako. Tudloy ako sa paghigugma kanimo, sa pag-alagad kanimo sa tibokong kasing-kasing, sa tibokong kalag, huna-huna ug kusog. Gihay ako sa pagsimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus. O gisulat ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Amen. Sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the Lord. Salamat sa Dios ug karon kay gidawat mo na si Jesus nga imong Ginoo manuluwas. Ang Biblia nagaingon so kanining adlaw nga midawat ka kaniya matud pa diri kadtong tanan, di lang kay ikaw. Katong tanan karon nagsabat, katong tanan nga miila kaniya. Matud pa diha sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Aban katong midawat ug misalig kaniya giatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. Kay anak na naman sa Dios, matud pa niya gikan sa nangapin niyang grasya, kitang tanan giatagan niya sa walay puas nga panalangin. Amen. Versikulo 16 sa Juan kapitulo 1. So sa ato pa, miila ka kaniya, nidawat ka na kaniya, gipasulod mo na siya sa imong kinabuhi nan. Ang tanang panalangin na imo na, ang imo na lang pag-claim. Amen. Sama sa naay gipadala nimo, og di na nimo claimon, adi na nimo madawat. Di ka gamit niya na, di ka kapahimulos ana. Amen. So niini akong ngihatag ang tanang dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdayeg pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Sa ngalan sa atong Ginoo Kristo, tungod ug alang sa kaymayaan sa Dios Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen ug amen ug amen. Ug kuno na kamo mga pag-aingnon ta mga pamatuod, o doon na kami gusto isulat, doon na kami mga pangutana, ato kining ipasupot din ang akong kapikas may magahatag kan niini. O pwede sad mo mangita kanako sa samang gyapon nga ingnon ta sa Messenger, okay ra mo mag-message nako. O malipayon kaming moabi-abi kaninyo. O ato kining tubagon pinasikad sad sa atong Biblia. O kun doon na may mga pangutana gawa sa atong gitun-an ining adlaw, mahimo usab kamong makapangutana, libre kini way bayad. O kung sa inyong naimutangan wala ka mo'y mga Biblia, pwede sad mi ninyong sulatan, mga hatag sa Biblia nga wala mo'y mga ingnon tatulubagon. Amen. O kung doon na mo'y mga panahon aron mo makapadayon pa mo pag pamati sa atong Sibya. Aduna kitay matag Domingo nga Sibya sa radyo. Anaa sa pangitaalang ninyo ang ato ang ingnon ta istasyon sa DYRB Cebu, Filipino Cebu, mukha na ako ang Filipino Cebu. Pangitalan niyo sa unang dial sa radyo 540 kHz. Amen? Live po na siya kada Domingo na. Kay doon naman sa tayo mga tulumanon sa laing adlaw. Amen? Alas 8 sa buntag sa Pilipinas, hangtod sa alas 9. Amen? So akong hihatag sa akong kapikas ang panahon aron sa pagtapos o aron sa niya mahimo ang iyang party. Ikaw na partner, salamat sa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ngalan ng sagaw ni Kristo Jesus Nazaret noon. Mga kaigsunan, natapos na sa bang atong panahon, dinhining atong tulumanon, ang kamaturan sa Biblia. Mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna ka may mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat ka mo sa atong email address, beatrice_c91@yahoo.com. O sa messenger, pangitaan lang ang Beatrice Canapi. Amen. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal na mong katawhan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas Biti Canapi, malipayong manamilit na usab kaninyo, ang grasya ug ang kalinaw sa Diyos, sa ngalan ni Kristo maanaa kaninyo. Amen. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan o bakatugyan kaninyo nga putli ug malipayon kadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto
karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ug amen, ug amen. Gusto mo na mo Hallelujah. ayong buntag. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sa ato nang inunta hangtod sa sunod sa tanan nga sa tanan nga atong live viewers, daghang kaayong salamat sa inyong pagsuporta nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Pwede sa ninyong i-share og inyo sang ikapasupot uban ngadto sa tanan. Kay ang gugma ni Kristo alang man kani sa tanang tawo ning kalibutan. Amen. Amen. Sa amo nang ihatag ang tanang dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Ug hangtod sa sunod. Bye-bye. We love you all. God bless us all. Amen. Amen.